ومعي فضيلة الشيخ يعقوب أعزائنا إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. أما المسلمون نحك لله أم بكن منكم ما دل نكن كدي على يدو كل كم بكن كن يغنبو على كرام محمد دسوك سلم باتدو min be se ka disukasi bo ala kira la bi we na nyo nawti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ala kira ba fe be ka islamiya de fle islamiya kan fara nyon kan mais anyere ya nyere tlatla de sane be ko ni ton min la nyere o de balmay tonto o di balmay tuma be tonto fle ko mi kafiru de do nende musibai ala kira janfara tontun tala kira tlilay atunte ma fo ni ko bid'a yekuma jugo fo nta fo bid'a do de ma tunte ala kira tlila millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimin ambe be dina kelempe min ko ato de ko islameya ibalma fenfen ibaka islameya defle mambe tasara kelena o de amma kosa ani ala kira kasra bla amena an filɛ kɛnɛ min kan nin ɲɛ jɔn ye fanga di ma fo k'a ko bonya dan Allahu taala kɔfɛ o y'an balimacɛ zongo min kun filɛ ka kuma sisan nin ko in ka fanga sɔrɔ nin cogo in na tan ale de y'a kun fɔlɔ-fɔlɔ ye n'aw mogolo an b'o f'aw ye ale bɔnnen kɔfɛ an yɛrɛ fana bɛɛ bɛnna min kan k'a fɔ min bɛ se ka nin bori-bori kɛ k'a ta ka segin kɛ k'a ɲɛmɔgɔya tɔ a d'an ma an bɛɛ y'a bila ɲɛfɛ o de ye a Sheikh Jara min sigilen filɛ nin ye tan ne y'a fɔ a ye Jara n'i ka wele sera ma hali su 4 yɛrɛ n b'i wele n'a y'a sɔrɔ a kun de silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan mais a ye kuma dɔ fɔ k'a ye dusukasi dɔw sɔrɔ a kɔnɔ dɔw y'a essayer ka lagosili kumaw fɔ a ma an b'o o jaabi d'aw ma sisan o ye wajibi de ye mun n'a ma segin a kɔfɛ parce que a bɛ ala ko de filɛ la a bɛ silamɛya de filɛ la a ma parti filɛ bon mɔgɔ minnu bɛ parti filɛ o de a ye min ka se ka diyaw ye cogo si de la taasiraw de bɛ yen a belebeleba ye 3 ye sunnamɔgɔw dɔw b'a fɔ ma ko salafiw dɔw bɛ yen ko ashiya bon dɔw bɛ yen o kɔni t'a la mais an bɛ se k'a fɔ ko jatedon n'o ye sufiw ye tarikatigiw ye nin 3 bɛɛ ye silamɛ de ye wala silamɛ tɛ a 2 bɛɛ ye silamɛ de ye mun na parce que a bɛɛ bɛ kalimatu shahada fɔ kalimatu shahada de bɛ maa don silamɛya la bon i bɛ mɔgɔ ka silamɛya de filɛ fɔlɔ sani k'a fɔ k'i b'a ka taasira filɛ mun na n'a sɔrɔ an bɛ alakira ka sunna de kɔ alakira ko almuslimu akhul muslim a m'a fɔ taasira balima ye taasira ye o tɛ alakira fɛ yen abada i mana mɔgɔ ye n'a bɛ kalimatu shahada fɔ dɔrɔn i n'a ka balimaya ka jugu ka tɛmɛ hali fani i ni mɔgɔ min bɛ fani b'a la ka bɔ ka tɛmɛ a kan al-ukhuwatu al-islamiyya al-ukhuwatu ad-diniyya a'zamu min ukhuwati ar-rahimi donc taasira cayara an ye 3 fɔ a la o 3 ni an b'a fɛ k'u lɔn jɔnw de don taasira bɛɛ ye jamakuru 2 de ye taasira kelen o kelen n'i y'a ye mu'tadilunaw b'u la c'est-à-dire i bɛ jamakuru sɔrɔ mu'tadilunaw b'u la wasatiyunaw b'u la maa min ka diinɛ ka nɔgɔ a ma fanga don parti ko la a ye fanga don silamɛya de la a b'i to a ka taasira la a bɛ baara kɛ silamɛya ye a tɛ taasira tɔw a t'u lagosi a t'u kɛ kafiri ye nin tɔgɔ ye alwasati ala kira mako bɛ nin de la bi n'i kɛra taasira la n'i taara nin fɛ a tɛ kɛ haramu ye taasira tɛ kɛ haramu ye yan parce que taasira kɛra de k'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ walasa ka baara kɛ silamɛya ye fo ka silamɛya de bila ɲɛ donc maa minnu bɛ nin cogo in na taasira bɛɛ la a bɛ shi'aw la a bɛ salafiw la sunnamɔgɔw la a bɛ sufiw la minnu ka ko ka nɔgɔ u ka ko bɛɛ ka nɔgɔ e ka Ustaz Mayiga Arabuna Mayiga sigilen ɲɛ an ka ɲɛmɔgɔba dɔ de don
mais e ka filɛ ndeysaan la gosiliba i t'a mɛn abada don o don kɛlɛ aw ye kafiru ye aw ye musirikuw de ye ka ɲɛgu mɔgɔw la o tɛ yen a bɛ kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka misiri in kɔnɔ yan subhanallah mais n'i y'a yɛrɛ a filɛ nin n'i y'a ta hali a tɛgɛ ma a bɛ tugu i kɔ ndeysaan a y'a fɔ ko sefu nin kɔni a bɛɛ de ye nin ye tan k'a sɔrɔ ka n'a hakika lɔn dɛ man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah a y'i majigin degré min na ala ye min yira ɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la sisan ala ye min kɛ a ka majigin de to a kelen tɛ de karamɔgɔ fɛn fɛn n'i majigi ta anw ma jara ye wa jama min bɛ jara kɔfɛ ala ka limaniya d'an ma min bɛ zongo kɔfɛ ala de b'a lɔn donc sisan jamakuru ye façon fila de ye jamakuru kelen o kelen mu'tadilinaw b'u la wasatiyunaw b'u la minnu ka ko ka nɔgɔ an ɲɛ b'o caman na sa kɛnɛ kan mais dɔ wɛrɛ bɛ yen dɛ jamakuru kelen o kelen wulatiw b'u la damatɛmibaga min tɛ nɔgɔya don diinɛ la abada a t'i ka silamɛya filɛ abada a ka mago t'o la ale ko a ka parti de ye n'i b'a ka parti la e de ye silamɛ ye n'i ma jɔ a ka parti la e ye kafiri de ye o de kɛlɛ bɛ ala ka limaniya d'an ma yaman bi ani iraq ala ka limaniya d'an ma shia ani sunnamɔgɔ u bɛ tile ka ɲɔgɔn faga e bɛ min faga la i b'a kɔnɔ ko kafiri don f'a dɔ b'a fɔ alahu akbar k'a sɔrɔ kelimatu shahada mɔgɔ de don a ye kelimatu shahada fɔ o kɔrɔ bɛ banni fa la i bɛ kan ka min faga i bɛ muhamadu kelen min kɔ a fana b'o de kɔ halisa i m'a to yen i bɛ kan ka min faga i bɛ kuranɛ kelen min kɔ a fana b'o kuranɛ kelen de kɔ halisa i m'a to yen kama i bɛ kan ka min faga i bɛ ɲɛsin kɔrɔ kelen fɛ a fana bɛ ɲɛsin o kɔrɔ kelen de la halisa e m'a to nin si kama parti ko kama parti ye mun de ye parti ye mun de ye parti ye Allahu Ta'ala ye fɛn min jigin o tɔgɔ ye ko silamɛya parti ye hadamadenw ye fɛn min dilan u yɛrɛ ye ka tɔgɔ don da la o ye hadamaden ka fɛn dilannen de ye ala ye min jigin o tɔgɔ silamɛya ko parti bɛɛ ka taa o fɛ mais parti ye jɔn ye hadamadenw ye min dilan donc an bɛ taa sira kelen na o balimaya ani an bɛ silamɛya kelen na o balimaya juman ka girin bi ayi an bɛ taa parti kelen na o de balimaya ka bon o de y'a to dama bɛɛ bɛ min bɛ parti fan kelen fɛ o de bɛ taa ɲɔgɔn ka denkuluw la o bɛ taa ɲɔgɔn ka furusiriw la o bɛ taa ɲɔgɔn ka wajuliw la a banna o tɛ tɔw wele e dun ye mɔgɔ wele silamɛya tɔgɔ de la mun e tɛ tɔw wele parce que silamɛw de don i y'a kɛ parti ko ye musiba min bɛ dugukolo kan bi o de ye parti ko ye mais a faamutuma sera a bantuma sera k'a sababu ye kɛ an balimacɛ zongo ani jara o n'a ɲɔgɔnna ninnu an bɛ fɛn fɛn kunna n'i ye kuma dira minnu ma ninnu de y'a kun ka kunkolo ye an ka nin ko in ɲɛmɔgɔ min b'a ɲɛ min b'a boribori bɛɛ kɛ k'a sɛgɛn bɛɛ kɛ k'a dɔn esansiw la ani gazuwaliw la k'a boribori kɛ k'an bɛɛ wele a cɛ kelen sigilen filɛ nin ye tan nin de don ale de ye nin ko in ɲɛmɔgɔ ye an ko nin donni nin anw tɛ se k'an kun da kɔrɔ an bɛɛ lannale ka jara e de bɛ se ka nin kɛ bɛɛ sɔn cogo bɛ ala fɛ a fanga bɛ e dilan a boribori se b'i ye o tuma an y'a ko kalifa ma bɛɛ ka fara a kan k'a dɛmɛ mais a yɛrɛ ko a ye problème dɔ sɔrɔ naam a y'o sɔrɔ jɔnw na al-ghulatu ye jɔnw ye an ko parti o parti mɔgɔ majiginnenw b'a la maa minnu bɛ diinɛ fɔ k'a nɔgɔya u tɛ diinɛ kɛ kɛlɛ diinɛ ye u t'a kɛ jelibɔ diinɛ ye o tɔgɔ ye wasatiyuna a bɛ sunnamɔgɔw la a bɛ shiaw la a bɛ sufiw la mais minnu b'a fɔ k'a gɛlɛya k'a sa danne fo ka taa sa an bɛ ɲɔgɔn faga yɛrɛ o tɔgɔ ye ko al-ghulat a bɛ taasira bɛɛ la donc f'an ka lɔn k'a fɔ taasira kelen o kelen jamakuru fila de don donc ale ye problème sɔrɔ jɔn ye minnu t'a fɛ ko silamɛw ka don da kelen fɛ non parti ko ka fanga don o la olu b'a sɛgɛn e bɛ wuli cogo di k'e bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan ko an ka silamɛya bila ɲɛ silamɛya balimaya k'an k'o filɛ kɛrɛfɛla balima an ye tantɔ min dilan yɛrɛ an k'o balimaya jɔ fɔlɔ an ka silamɛya balimaya filɛ n'a ko b'o kɛ bi minnu ka parti ko fa bɛ minnu ma minnu t'a fɛ ka silamɛ wɛrɛ sɔ dɔ ni ɲaw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ fɛn bɛɛ fɔ a ma donc nin ye fɛn dɔ de ala ka limaniya d'an ma an k'an kɔlɔsi inna diina inda allahi islam diinɛ min bɛ ala fɛ a tɔgɔ ye silamɛya bɛɛ ka silamɛya bila i dusukun na mɔgɔ mɔgɔ ni silamɛ don kana juguya a f'i balima de don parti ko kana to i ka ɲɛgɛn o la abada o de y'a to al-imamu ahmad ibn hanbal don o don a ko karamɔgɔba 6 bɛ yen ale bɛ duwawu k'u ye don o don ahmad ibn hanbal karamɔgɔba 6 bɛ dunan kɔnɔ a ma dan sɔrɔ k'a lɔn ne la a bɛ duwawu k'u ye shafi'i bɛ wolo la k'a sɔrɔ u ka taasira tɛ kelen ye
Ahmad ibn Hanbal aka tasira be, Shafi ka tasira be, mais domodo abe duwaw ke Shafi'i. Est-ce que an karamɔgɔ baw dama be kɛ la ɲɔgɔn ɲɛ, duwaw kɛ la ɲɔgɔn ɲɛna? Est-ce que ni bin tasira la o ni fe ɲɛmɔgɔ ye, ni fana ye fe tasira ɲɛmɔgɔ ye, est-ce que o be duwaw kɛ ɲɔgɔn ye? O t'a di don ɲɔgɔn na kuma tɛ ka duwaw kɛ ɲɔgɔn ye. K'a sɔrɔ domodo Ahmad ibn Hanbal a ko mɔgɔ wɔɔrɔ be yen k'ale be duwaw ko o mɔgɔ wɛrɛ ye domodo, kelen tɔgɔ ye Shafi'i. Shafi'i dun ka mazhab ale ka mazhabu différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Komi an b'a fɛ ka kuma surunya de Ala ka limaniya d'an ma, an bɛ kuma da cɛ ni juma ɲɛ, o de min filɛ ka daminɛ nin ye, an kana dabo dɔrɔn ma, an bɛɛ ka layidu di Ala ma. Silamɛya balimaya Ala an t'i janfa, an bɛ fanga don a la. Kuranɛ yɛrɛ ko jɔnw ye balimaw ye, innamal mu'minuna ikhwa, a ye mumunu de fɔ, a ma taasira fɔ. Mɔgɔ si tɛ yen n'i bɛ se ka fɔ i ka taasira bɛ kuranɛ kɔnɔ, a tɛ yen. An ye fɛn mun dilan yɛrɛ ye ka silamɛya ɲini ka bɔ yen k'an ka taasira bila a nɔ la, fo an dɔw b'a fɔ an ka tɔn donkan k'o ye silamɛya donkan ye. Kalimatu shahada o de bɛ maa don silamɛya la, e fana ka tɔn donkan bɛ yen, i ka tɔn donkan bɛ yen o bɛ daga o, mais n'i ko e ka tɔn donkan o de ye silamɛya donkan ye, n'i y'o de kɛ i donna silamɛya la, i ye Alahu janfa, i ye Alakira Muhamad janfa. Kalimatu shahada o de bɛ maa kɛ silamɛ ye. Mɔgɔ mɔgɔ ye kalimatu shahada fɔ, i ji ye i kana miirijugu miiri a tigi la abada k'a bɛ parti wɛrɛ la. An bɛ kuma surunya tan ka ɲini Alahu Taala fɛ, diinɛ ni Ala k'a dɛmɛ. Fɛn fɛn bɛ ka diinɛ nin dɛmɛ, Ala k'a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. An balimacɛ zongo a ye duwawu k'a ye. A ye kuma belebele fɔ dɛ. An bɛɛ tun bɛ kuma da cɛ ni min ye, lɔnnikɛla hakika min ni hali taara Maka a bɛ fɔ a ma lɔnnikɛla dɔ, i taara Égypte a bɛ fɔ a ma lɔnnikɛla dɔ, a y'o de tagamasere fɔ an ye sisan. Bon donc sisan a ye lɔnnikɛla jumɛn de fɔ an ye, f'an k'an ɲɛ yɛlɛ an kan ka tugu karamɔgɔ minnu kɔ ka sɔn u ye fo ka taa saya si ma, a y'o fɔ an ye ka ban. A bɛ fɔ o ma ko lɔnni karamɔgɔw n'u bɛ hali lɔnnikɛlaw cɛla, lɔnnikɛlaw bɛ sɔn u ye, o de don. Ani kuma karamɔgɔw tɛ kelen ye. N'i ma se ka nin fila bɔ ɲɔgɔn na a tɛ se ka ɲa. Donc an ka jamana kɔnɔ kuma karamɔgɔw de kɛnɛ min na, kunfin fanba bɛɛ hinɛ bɛ kan ka mɔgɔ min na bi. Ndesanɛ u bolofɛnw t'u ta ye, u yɛrɛ t'u ta ye, u fa t'u bolofɛn, u baw faw t'u bolofɛn sɔrɔ, baw t'a sɔrɔ, a bɛɛ karamɔgɔ ta ndesanɛ. Non, non, non. Ala y'i fa de tɔgɔ fɔ. A ko i karamɔgɔ tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ, i bamuso tɔgɔ de bɛ kuranɛ kɔnɔ, i furumuso tɔgɔ de bɛ kuranɛ kɔnɔ. Kana olu ji ka taa di karamɔgɔ ma abadan. N'i y'olu ka hakɛ dafa, n'i y'a di karamɔgɔ ma, karamɔgɔ b'a minɛ, an bɛɛ b'a minɛ alhamdulilayi. Mais min tɔgɔ bɛ yen k'o jala ka na d'a ma, ne t'o nafolo fɛ, ne yafar'o ma. Donc nin de ye kuma ye, zongo ye lɔnnikɛlaw fɔw ye bi in na, an kan ka tugu maa mun kan a y'o fɔ an ye. A ye condition minnu fɔ, a ma dafa maa minnu na, hali a kelen tɛ maa minnu na n'u yɛrɛ kɛ karamɔgɔw ye, u ye Alahu janfa, u ye mɔgɔ janfa, wa don dɔ la Ala bɛ hijabu bɔ kan dɛ, siga si t'a la. Fɛn fɛn ye karamɔgɔya tɔgɔ da i la, lɔnni yɛrɛ t'i la, ka jamaba la girin ten, don dɔ la Ala yɛrɛ b'a yira la, i bɛ kan ka mɔgɔw janfa, i tɛ se ka ni Ala janfa. N b'i yira mɔgɔw la bi, n'o kɛra don o don bɛɛ bɛ tiɲɛ kalo mɔ ɲɔgɔn na. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. A ka timi. Inshallah an b'a ɲini Ala fɛ halisa Ala ka ni sababa bɛn. O kuma belebele kan ka gɛrɛ yan'ale ka gɛrɛ, an bɛna maa fila wele olu bɛ mudakala kunkurunin kɛ miniti kelen kɔnɔ. Miniti kelen de b'u bolo ka mudakala la. O mɔgɔ fɔlɔ ye Fadilatu Sheikh Makasuba, an b'a ɲini a fɛ a ka gɛrɛ miniti kelen b'a bolo, mudakala b'a bolo. Sarawa yana ka se kɛnɛ kan, an b'a namun fo. Alimamu y'u ka misiriw bila, ka safo fitiri to yen, ka safo to yen, ka na seli an fɛ, walahi alimamu dantaw la, Ala ka n'aw sara hɛrɛ la. Dɔw bɛ tafsiriw kɛ u y'a to yen, dɔw bɛ fiqhu kalan wa misiri n'a bɛ to yen. Mais nin ye umra kɛnɛ de ye koyi. Ala ka n'aw sara hɛrɛ la. Inshallah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne ni mun ta kelen ye. Mun kuma na alhamdulillah bawali da kusobe. Amma kalan kɛ an tɛmɛ mankan mɛn. Mais ni ko dɔ sera yɔrɔ dɔ la, ni kuma dir'i ma n'a kɛra cogo o cogo i kan ka wuli ka dɔni. Karamɔgɔ Yaya, a fɔra ko a ye madrasa min jɔ, a bɛ madrasa 6 bɔ. Komi ne n'a jara a ka ca ni san 30 ye. Ne bɛ se k'a fɔ a ka ca n'a ye. Allahu akbar. N y'a f'i ye k'a ka ca n'a ye. Buguni mara la ka taa bila Buguni mara ka taa bila fo Côte frontière la, dugu n'a bɛ yen a taara madrasa jɔ yen. Allahu akbar.
ni ma fana sabatira fana aba ko tu kula fa ya zira wele ay madrasa min di mo ma aba sinsi ka nyanya na do min aba fo ka sai ka masala zira ka tanay fi sabilillah dugu mbe buguni ni kudu wa dugu aba be atara be la ka motola na ma ta motola tara sen o ko bari o filana karmo ya ko dugu ko kelen fo ka fo an ka si anti ay si mi ke sisa akadi ala ya beto fembe ka ne tumba fe ko fe dona ala ka fo anya karmo ba do ye Senegal ko Cheikh Amadou Bakar Boy naji be ba so ne ba ka fo ala ka woli bade do anya nyodo domina abine ladi ayene ladi kuma kelen pede o jumaye silamew ne ñogo wele yororo yele baro sene ta ika faruka karmo da ya wutu kuma info sisa ko ni sigilay akan ala yo rakata fembe ka ne akil jono de ka ala ka wali juba ama fosi fonye ka fon ninke ne ke fon ninke le anya minke droit do nda wasiya wa fana nya noy wati ba tinya me ka fosino be ñon dal ni yoroyna ay ta nan tara bana fay katam fo fo tak donc comme mi dikelende do ambe do ke karmo ya la ka sarañu may ay tama sirami tamina tamana ka wallahi be mena jamana ko na dum bena na yala wela ba jabi ambe min sisa mal farse kala furse kala ba me kayir ala la ka duwa kambe kuma kan kelene ka ala wela wallahi banja wa hadha wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam baraji fadilatu sheikh yahya abuna maiga gayana kuma da ma ayado dun da ko la islamu ko kuma dirama gale ga ko nyalo hospital kuma doyi gada ne kele ma fa abu fo gaba ni aga nay fa fadilatu sheikh wal imam abubakar traore ko ka kuma ale place alon me to ba alon ya mo ka jaya ala ka nasra hera alhamdulillah salamu kuma tege ko wumi ko do we fa inshallah inshallah da ko ay namuni inshallah don ben na an do kero ina geni ta ko tara ma ni la ba ha ko ga za ka ni ko no wulina ta kan si ko no ko ko dinga nay bi de masisa ko sa ta ko ka tarore inshallah na ko ne no inshallah ko ni ba o ne ko inshallah shega baka shega zarawa na'am ni ne wole ka ne yininga kiriba ko kuma ani jago ko kuma ani war donda ne bi se ka shoga ni muda baka trawre e ka wula ka jabi di mashallah o mana e kala ne be sugula yore ko ka war ko ne sa inshallah fadal الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مفغا فوقاكم غليرا أغليرا parce que nekuma ngakuma nekuma rotea mena jaguara ana dofo ma te jaya inshallah من سجلين مكا ميري مكا فو الأمة فيها خير هرباري بمانتوينا تانكي ni mubadara ni initiative ñoxon mbey mali umma ala nga jamana yere here de bala ko kuma o kuma ni geleya nana ni mɔgɔw anw jigi bɛ ɲini ka misɛnya i bɛ fɛnw ye jamana in kɔnɔ i bɛ fɛn ye umma islamiya la min bɛ remonter min bɛ fanga d'i ma min bɛ courage d'i ma an b'o kɛnɛ ɲɔgɔn de kan bi min bɛ mɔgɔ jigi sigi je crois que o de y'a vocabulaire ye an nisɔndiyalen don bi an sewalen don bi dɔnnikɛlaw wulila kana an ka misiri la bi dɔnnikɛlaw nana ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ barikama in kan et en plus de cela a ma kɛ komi waajuru gɛlɛma mais a bɛ komi an bɛ fɛti de la an bɛ nisɔndiya de kɛnɛ fɛnɛ kan an nisɔndiyalen fɛnɛ don
et o ye fɛn ye ko an kan k'o souligner an kan k'o bila en exergue mɔgɔw k'o dɔn. Kuma ka gɛlɛn surtout n'a fɔra k'i ka kuma ni jamakulu ni ɲɔgɔn cɛ o la surtout kuma bɛɛ lajɛlen fɔra ka ban an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ni jɛ in ta ɲɛ, Ala ka jɛ in kɛ barika jɛ ye, Ala k'an kan bɛn, Ala ka hakilina ɲuman caman caman bɔ ni jɛ in kɔnɔna la et j'en suis sûr ne dalen do la k'a fɔ hakilina ɲumanw bɛ bɔ nin kɔnɔna la mun bɛ silamɛya in ta ɲɛ, min bɛ silamɛya in dɛmɛ et warajaya fillahi kabir o ko ɲɛ la. Sheikhu ko ne ka kuma place la, ne se ka kuma Sheikhu place la, o tɛ se ka kɛ, mais n ye dɔɔni fɔ déjà. Sheikhu mɔgɔ caman an y'a ka kumaw fɔ a ye ko minnu kɛ, mais ne tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ dɔrɔn de fara o kan, o ye mun ye? A ma nin bɛɛ kɛ nɔgɔya la dɛ. Sheikhu bɛ sisan cogo min na o yɛrɛ tɛ nɔgɔyaba ye dɛ, mais an b'a fɔ de a bɛ nɔgɔya la bi. A ye baara ninnu daminɛ a ma kɛ nɔgɔya la dɛ, baara ninnu kɛra gɛlɛya de la ka sɔrɔ foyi de t'a bolo. Sheikhu delila k'a fɔ ne ye mɔgɔ dɔ y'a mɛn k'ale ye misiri jɔ, u nana ale nɔfɛ, u nana sɔrɔ ale bɛ luwanse la. Ils n'ont pas compris. On va se la faamuya. E bɛ ka misiri jɔ e bɛ luwanse la, a ko ko misiri jɔli wari a ye o de dira ale ma, so jɔli wari ma d'ale ma. Voilà, a ma kɛ nɔgɔya la dɛ. A yɛrɛ ma dɔ fɔ n ye, n tɛ n'o fɔ, o fana ka gɛlɛn ni luwanse yɛrɛ ye. Voilà, Sheikhu ye gɛlɛyaw de kɛ fo ka na se walahi alhamdu nɔgɔyaba tɛ nin ye dɛ, mais alhamdulillah bi ye nɔgɔya ye, baara in bɛɛ ma kɛ nɔgɔya la. N tɛ kuma janya, n bɛ fɛ ka juste min fɔ ka fɔra o kan nin kuma tɔ kan o tun ye n yɛrɛ ka haminako ye, mais an ka misiri haminako don. N'an ye nin kɛnɛ nasɔnya sɔrɔ ne bɛ fɛ k'o kuma lase, o ye mun ye? O ye a bɛ san 2 ɲɔgɔn bɔ an ka misiri hamina k'a fɔ surtout kaloba min bɛna na sisan n'o ye sunkalo ye, a tɔ man ca kosɛbɛ, n'a Ala k'a yira an kɛnɛ la ko rasulul islam sallallahu alayhi wa sallam a ma deli ka dugawu kɛ ko ka dɔ fara a si kan, mais k'a tun bɛ dugawu kɛ Allahumma ballighna Ramadan, o tun ye dɔ fara si kan de. Ala i ka sunkalo yira an na, a tun b'o dugawu kɛ ko mais a ma deli ka dugawu kɛ ko si ka Ala ka dɔ fara a si kan, mais sunkalo a tun b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sunkalo yira a kɛrɛ la. Alors sunkalo in cadre kɔnɔ an ka misiri hamina an kɔni tun y'a daminɛ ni idée mun ye, mɔgɔ minnu bɛ zone kelen na, misiri minnu bɛ yɔrɔ kelen na n'u ka azanu bɛ mɛn ɲɔgɔn fɛ, olu ka fara ɲɔgɔn kan pour que u ka salatu khairu minan nawm kelen kɛ heure kelen na. O la sunbagatɔ tɛ ɲininkali min bɛ to ka k'an ka sun na, i b'i ka sun don ni jɔn ka salatu khairu minan nawm ye pour que o kuma ka bɔ yen, o ɲininkali in ka bɔ yen. Anw ye hamina a bɛ san 2 bɔ sisan, misiri minnu bɛ zone kelen na u ka fara ɲɔgɔn kan au moins sunkalo kɔnɔna la u bɛɛ ka bɛn heure kelen na n'o ye fajiri yɛrɛ heure ye, u ka salatu khairu minan nawm kelen kɛ. O fana y'anw ka expérience dɔ ye, n y'a laɲini n k'o fɔ bi. A dɔ la mɔgɔ dɔ tun b'a kuma mɛn n'o yɛrɛ b'an ka zone na, o bɛ kɛ sababu ye o bɛ na fara an ka fanga da nin ma, ou bien an bɛ t'o fɛ yen. A dɔ la an bɛ fanga sɔrɔ parce que pas forcément ko a tigi ka na, mais anw fana bɛ se ka taa a tigi fɛ yen, et a bɛ se ka kɛ hakili ye fana, a bɛ se ka kɛ expérience yɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen fana, o b'a ka expérience a ka laɲini fara an kan. Et kuma bɛ fɛ ka janya ka ban, ne bɛ bɔ kuma la ni nin ye, foli de y'anw ta ye, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn, et an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ni ɲɔgɔn in caya. An ye jɛ min daminɛ ka taa bɔ ɲɔgɔn ye, an y'o min daminɛ Ala ka ni caya kosɛbɛ. Et
et be bok mala cette fois-ci nini et surtout akonya dira jarake ma wetane ko meto ko ko imam Muhammad Jara al Kabir o bolem bo fe ko jara la kata al mamie mais jara la kado be baradola ne mu me mu to kuma fo e amba fo ayi aka jija bara ina de doni badara ku mais absegata ayata ere kaba aka jija ka continuer la aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim sumalaba alaka hinala almam VIP ali sisan a y'a caman fɔ ayi fi madinatil munawwara Sorbonne a y'o de kɛ Ustaz a sɔrɔ man di Ustaz kuma bɛɛ n'a fɔ don wa bɛɛ n'a fɔ yɔrɔ maqal an bɛ alimamu dɔ jamana in kɔnɔ yan de u bɛ saraka de minɛ ka caya nka ni alimami bɛ saraka de di ka caya diinɛ baara caman bɛ yen nin cɛkɔrɔba in a kɛlen bɛ k'a kɔkɔrɔma don ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama dɛ o tuma na an bɛ da o yɔrɔ in na a bɛɛ kana fɔ o tuma na ale alimami ale b'a di de ale t'a minɛ ala k'o ɲɔgɔnnaw caya alimamiw na o tuma na seli wagati sera inshallah an bɛ kuma jɔ nin yɔrɔ la ka seli ni seli banna an bɛ duwawu kɛ ne duwawu banna an bɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ ka sɔrɔ ka jama labila o temps kɔnɔ an balimakɛ dɔ ye laɲini ba dɔ kɛ président ko k'a yamaruya o de ye ko ɲininkali kelen b'a bolo k'u ka sabali an k'o ɲininkali kelen kɛ an ka cɛkɔrɔba an b'a fɔ kosɛbɛ a man kan an ka na nin kɛnɛ in ka bi su in na an ka taa k'a sɔrɔ a ma foyi fɔ yan parce que Yaya Mayiga ale ye suna cɛkɔrɔba min ye suna karamɔgɔ min don a bɛ min fɔ a da la a b'a dusukun na ni bɛɛ lajɛlen kɛra o cogo la ni ala sɔnna laɲini min b'an na o bɛ ɲɛ parce que an bɛ quartier kɔnɔ anw ka faamuya ye tasawufu sira de donc ale ka faamuya ye sunna sira ye mais o ma bali a y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ min filɛ nin ye a delila k'an bila ka caya an bɛ misiri in saliya donc an b'a fɔ o jɔyɔrɔ la ala k'a nasara ɲininkali filanan n b'o ɲɛsin denkɛ ma n'o ye jongo ye a bɛ kuma ni force ye kosɛbɛ kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababu ma n den dɔ n yɛrɛ ka foli b'a ye kosɛbɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan silamɛya kanu kama an bɛ dugawu kɛ ala ka dɔ fara o kan nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnnaw na hadisa dɔ bɛ muwatta kɔnɔ kuma bɛ ne bɛ to ka segin a kan fil hadis al qudusi yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala sabatat wa fi riwayat wajabat rahmati wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutafazirina fiyya watin kuruna Sheikh Seydou Diongo ko safo wati ta ko minuit la do min tike ka ko min tike ka caya ami ya fa ni no ko aya to ga do ni fo ya ne ko di fe ka kuma nka abi kuma fara ñonga wala sa nga bo kuna fununa ambal ma min bura sa ka yini galike doni ba kanuni wallahi ne bi Sheikh Yakubu doni o ye mi Seydou Diongo doni o ye semaine passée sibiri temene ne de ye Sheikh wele ngo mena ta ci la Seku doni baw welelen do akadiye kata ay gazwal boyre kuma ande mena Seku ka kateme sizaninga dukuna be fo ke mas nani sinjanje ko masine andara shiye no ande fo la ala ko ko a war bora le kuma ne mimi ka kuma ni ne karamo to me ni mati lajenti lafiya ne bora Bamako ya kata do ko ngelenge Seku bu ka zawiya la wallahi ala inshere doni baw anu ko de podo kwa Seku ka hayatu Sheikh Yakubu ne ya don amena me ma gera la jona ngere la la mini ka san woro soro ko la kababi se ka so mi ka ka kitabu sui ma ka émission la me kosebe alhamdulillah ne sebeni ke aka minahu shakur fi tarjamati Sheikh Yakubu Dukuri baytu keme an baytu bisaban woro Sheikh ye kitabu minun gla ne bi minun sherema nye minun to ye min chama ye minuna kitabu keme fla ani ko
ma bayna muzakkira wa kitab a caman édition kelen don a tɛna mɛ sisan denmisɛn dɔ bɛ yan ko Mohamed Dem a ka livre bɔra la biographie de Cheikh Yacoub a dédicace bɛna kɛ sisan a tɛ mɛn inshallah taala an bɛ sɛbɛnni wɛrɛ nata a ka se ka kɛ quoi donc ɲɔgɔn kanu in de don ala ka lemaniya d'an ma ala ka sabu ɲuman k'an ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam ay sabali an balima silamɛw Cheikh Zongo kumana ni kalaya de ye ani kankɔrɔta tɛ kelen ye non fo k'a fila bɔ ɲɔgɔn na harara ale ye nɔrɔ dɔ de ye a bɛ dusukun kɔnɔ n'i bɛna kuma n'a kalayara dɔrɔn i b'a ye a bɛ kalaya de e b'a kɔnɔ k'a yɛrɛ de y'a wuli a kama a yɛrɛ tɛ abada a bɛ sikala batu min kɛ batu bɛ na ni nɔrɔ ye de nurun ala nur n'o nɔrɔ in kalayara dɔrɔn i ka kumakan bɛ taa fo sanfɛ mɔgɔ b'a kɔnɔ k'i yɛrɛ de y'a wuli a kama k'i kan kɔrɔta k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama n b'o fɔ aw ye o ye hakika de ye et puis ni nɔrɔ y'i bila kuma la ni mi kan kɔrɔta a ka kuma donna maaw la cogo min na n'a tun y'a jigin a tɛ don mɔgɔ la ten sallallahu salim Oh.